میگویند که همین شب روز پدر و مادران بسیار در ترددند، زیرا که سال نوی خانی شروع می شود و آنها در اون فکرند که چگونه لباس برای فرزندان خود بخرند تا شیرین و تازه باشد و هم صفت خوب داشته باشد. خوشبختانه در کشور ما همین گونه کارخانه ها خیلی زیاد هستند که به استحصال لباس های مکتبی مشغول هستند. خاصتا در شهر دوشنبه در ناحیه اسماعیل سامانی مرکز دوزندگی لاله فعالیت میکند که اینجا نیز لباس های یگانه مکتبی را استحصال میکنند. و دوستان عزیز، حالا در این برنامه ما را همراهی میکنید و ما در این برنامه به شما نشون میدیم که چگونه در اینجا لباس های مکتبی را استحصال میکنند. برای ما بگید که اینجا مثلا همه سالا چقدر لباس های مکتبی را شما استحصال میکنید؟ از سال 2016 کارخانه ما با دوخت لباسی مکتبی مشغول هست. هر سال ما با 3-4 هزار لباس آماده میکردیم. در سال 2021 کارخانه دوزندگی لاله را وسیع نمودیم. باز 20 نفر زنان و بانوان خانشین را با جای کار تامین نمودیم که این حال در کارخانه ما 30 نفر زنان کار و فعالیت میکنند. از همین حساب در سال خانش 2023-24 18 هزار لباس مکتبی آماده نمودیم برای مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه ناحیه اسماعیل سامانی. ایده همین کارخانه در زیر کی پیدا شد؟ کی ایده رو مثلا فکر کرده برام؟ من خودم از سال 2012 با دوخت لباسی کودکانه و زنانه مشغول هستم، چون که مادری من دوزنده می هستم. خودی آنها در مرکز کودکان و نورسان شهر دوشنبه معلمه دوزندگی شده کار و فعالیت میکردم. خب از کارخانه از سال 2012 من کارخانه خود را کشاده با دوخت لباسی زنانه و کودکانه مشغول بودم و خواستم که با دوخت لباسی مکتبی مشغول شویم. ببینید که برای یک زن مثلا کشادن کارخانه به صاحب کاری مشغول شدن سخت نبود؟ خیلی سخت بود. ما یک باره این را کردیم که آیسته تجربه ها بیشتر شدن گیریم. وقتی که هر کار مثلا ما زنانه و کودکانه می دوختیم و خواستیم که مکتبی دوزیم. 1 سال 2 سال با دوختیم دیدیم که میزاجا نقص قبول کردن لباس‌های مکتبی رو. از همین حساب خواستیم با کارخانه رو وسیع‌تر نمونده با زنان و بانوان رو با جای کار تامین کنیم و دوخت لباسی کارخانه خود رو برند خود رو روی کار بیارید. عجیب، آفرین. و واقعا ببینید که امروز برای زنها خاصتا بانوان تاجیکستان چقدر شرایط فراهم آورده شده هستند. مثلا میتونن آزادانه به صاحب کاری مشغول شوند، میتونن آزادانه تحصیل کنن، کار کنن و همه چیز برای آنها مهیا است. ببینید که شما هم یک زن موفق هستید و همین شرایط خاص، همین آزادی بود که شما تا این درجه رسید و ببینید که الکی 18 هزار لباس مکتبی شما مثلا استحصال میکنید. با مکتب ها چگونه است؟ شرطنامه دارید یا چگونه؟ شرطنامه داریم با 19 مؤسسه تحصیلات عمومی میانه در ناحیه اسماعیل سامانی شرطنامه داریم و دوخت لباس ما رو نقص قبول کردن. این حال باشد فروش لباس مکتبی خانیش ادامه دارد. یگان کمبودی از حساب میزاجان نداره. میآیند مثلا اینجا برای خود مثلا چینک میگیرن، اندازه میگیرن، وابسته به اندازه هر یک مکتب، هر یک خواننده شما لباس آماده میکنید؟ ما لباس آماده میکنیم و یک ماهی که همین ماهی август мебошад мо фақат машғул мешавем бо духтани индивидуалӣ. ҳастанд кӯдаконе ки андозаҳо дуруст намеояд, мисал хурд ҳастанд ё ки калон ҳастанд, вобаста аз сину сол. вақте ки андозаи либоси мо ба онҳо туғрӣ намеояд, мо маҷбур мешавем ки бо индивидуалӣ ба онҳо духта диҳем. این گونه ها ما یک ماهی که همین август میشد با تمامی مؤسسه ها که رزمیرا اندازه هایشان موافق نیست ما با آنها همون لباسی که میگیرن کوتاه میکنه که اثری نه برای اثری نه با آنها دوخته میدیم. الکی لباسا خریدار خود رو مییابند. فرمودید که دستگاه دوزندگی داریم که 18 تای این بوین
занон медузам бо ҳаст, барои тугмадӯзӣ ҳаст, барои суроғ кардани ҷои тугма бо дастгоҳҳои бурандагӣ дорем. ҳамаи дастгоҳҳо дар алоҳидагӣ кори худро ба анҷом мерасонанд. бонувонро чӣ гуна ба кор қабул кардед? Онҳоро Вақте ки мо чӣ гуна касб омӯзонидед? вақте ки мо корхонаи худро васеъ намудем, аз кумитаи кор бо занони ҷумҳурии Тоҷикистон дархост кардем, ки бошанд занону бонувоне ки касб надоранд ва мехоҳанд, ки касб омӯзанд, бо ҷои кор таъмин шаванд. Пешниҳод кардем. Кумитаи занон ба мо ёрдам кард. Дар рӯйхати онҳо ҳаст чунин заноне, ки мехоҳанд, ки касб омӯзанд ва бо ҷои кор таъмин шаванд. тӯли 2 моҳ мо занону бонувонро омӯхтем. Вақте ки ҳамин касбро аз худ карданд, дар корхонаи худ бо ҷои кор таъмин кардем. ҳаминҷо таҳсил мекунанд, аз ҷо меомӯзанд? Бо дузандаҳои моҳире бо ки дузандаҳои моҳир мо омӯзонидем, 2 моҳ омӯзонидем ва ба ҷои кор таъмин кардем. инҷо чӣ гуна аст? Ҳар кас як қисмати либосро омода мекунад. Чӣ гуна аст? Мешавад масалан матои либосҳоро нишон диҳед? Ин либосҳои мактабӣ барои кадом синни сол аст? ин либосҳо аз 7 сола то 17 сола. ин барои синфҳои як аст. ҳар мактаб рангашро худаш интихоб мекунад? ҳар акун мактаб ранги либосро интихоб намекунад. Масалан, мактабҳои умумии миёна ҳама як ранг ҳаст. Бо ҳаст муассисаҳое ки гимназияҳо бо рангҳои алоҳидаи худро доранд. ин барои гимназияҳо аст, ранги сол. ва ин рангҳо ино барои хонандаҳои мактабҳои миёна аст. Хонандаҳои мактабҳои миёна. Сифаташ хеле аҷиб аст. Масалан мо кӯшиш мекунем, ки 1 сол не ё балки ҳатто 2 сол. тамоми сол мо аз корхонаи мо харидорӣ кунанд. ва бубинед, ки масалан ҳатто мешавад, ки ино тамоми сол як хонанда истифода барад аз рӯи сифат. Рангаш асло намеравад. Не, рангаш намеравад. ин матоҳоро аз куҷо меоред? матоҳои худамон нест. Инро аз хориҷа меоред? аз хориҷа. Мато чизе ки ҳаст мо аз хориҷа мебиёрем ва истеҳсол дар корхонаи худамон. сабки либосҳоро ки омода мекунад? Сабки либосҳоро аз куҷо мегиред? Масалан тарҳу дизайни инҳо чӣ гуна? Ако худи инҳоро худи мо дизайн мекунем, аввал як дона дизайн мекунем, мебинем, ки писанди мизоҷон омад, баъд мо метавонем, ки дизайнро идома диҳем. Чанд шакл либос медӯзед барои хосатан хонандаҳои мактаб? Ози мо иҷа як 10 шакли либос дорем. Бо мо шаклҳои нав истеҳсол кардем, ки мо метавонем, ки дар оянда барои муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, барои литсеҳои гимназияҳо пешниҳод кунем. Олӣ. Хуб, ино мегузорем инҷо. Инашамро дигар навашро ба мо нишон медиҳед? Дар он қисмат аст, хато накунем. ин барои литсеи гимназияҳо мебошад, ки мо дизайни худро рӯи кор овардем ва мо метавонем дар соли оянда аз чунин дизайн истеҳсол кунем. ин барои писарбачаҳо аст? Барои духтар. Духтаро аст. хуб, олӣ аст, хеле. писарҳоям ҳамин рангро интихоб мекунанд? Шими сиёҳ. Масалан, мо вақте ки духтаро намегузем, ана бо барои писаро шими писаро сиёҳ мекунед? пиҷакшон бардорӣ мешавад. хуб, аҷоиб. инҷо боз чанд ранги дигар низ ҳаст, не? Ҳаст. инҳо худро омода кардем ва метавонем, ки хуб, инам хеле зебо аст. аҷиб. мегузоред? аз фикр мекунам ҳамин шабу рӯзҳо хеле зиёд аст кори шумо, не? чун мо як сол омода мебинем, як моҳ ҳамин сарборӣ зиёд доред. воқеан. хуб, инам хеле олӣ аст, хеле дизайни зебо дорад. инҷо масалан тарҳони худро доред, не? тарҳои худро доред, ки кор мекунад. олӣ аст. ва бибинед, ки бонуҳо низ масалан
اینجا کار میکنن معاش خوب نیز میگیرن شرایط خوب است و کارهایی رو میکنن که قبلا مثلا همین گونه لباس ها رو از خارج می آوردن. اینا برای خواننده مکتب است. برای معلم‌های مکتب. بس معلم ها لباس های خاص خود را دارن. ولی خیلی عجیب است. سلام علیکم. شما خوب هستید؟ نام شما؟ من مومنه موجوده. خب اپای موجوده. شما کدام قسمت لباس رو عین رو آماده کرده شده؟ عین حال من قسمتی کاستومچه ژاکت میگیم. کاستومچه من اومده. چند سال است که مثلا کاری دوزندگی میکنید؟ من از این پیش خانه در دوزندگی میکردم. ولی کار خانه کمتر دیگرگونه است. مثلا همه وقت شما نمیتونید که بس شما درخواست کنن و که میزاجان کمتر هستن. اینجا همیشه کار هست. اینجا همیشه کار است. چگونه است کار؟ وابسته به دخت. ما همون قدر دخت زیاد کار کنیم همون قدر اویل کمون است میشه معاشمون. چی ها رو از خود کردید اینجا؟ مثلا شما در خانه لباس های زنانه میدوخته؟ لباس زنانه، کورپا، پولیش، لباس های عروسی. انا حاضر ما اینا یاد گرفتیم معلم قطعی. ما تا یاد دادم ما از خود کردیم. همین هر یک دوزنده کار خودش از خود کرد. مثال من کاستوم چادر دیگرها یوبکا کاستوم. چند سال است که اینجا کار میکنید؟ ما همین سرشوی 2022 ماه 3 سپتامبر کشوده شد. ما همون وقت حاضر کار کرده ایستادیم. کار خوب است. کار خوب است. تشکر زیاد خسته نباشید. خب اینجا باز میبینیم. سلام. شما خوبه؟ اسم شما؟ میجگانا. چند سال هسته؟ 16 سال است. ولی خواننده مکتب میانه هستی؟ خوب عالی. وقتای تعطیل اینجا آماده کار میکنید؟ بله. چگونه است؟ چند وقت است که اینجا کار کرده هستید؟ همگی 4 ماه است. 4 ماه. چی ها رو از خود کردید اینجا؟ خیلی دوزندگی رو از خود کردم. من در خانه با این کار مشغول بودم خیلی و شوق زیاد داشته اومده در اینجا کار کردم. چگونه است کار؟ حاضر شما چی میدوزید؟ پیپکا برای خواننده های مکتب. چی ها رو از خود کردید؟ چی با شما آموزاندن که شما در خانه این کارا رو انجام داده نمیتونستید؟ من مثال خطی راست رو دختم نمیتونستم. اینجا از خود کردید؟ اینجا اومده خیلی مهم است خطی راست رو دختر تونستن. در اینو خطی راست رو دختم نتوانم. حالا صنف چندم هسته؟ من صنف 11 گذاشتم. صنف 11 میگذاره. چی نقشه داره در آینده؟ مثلا وقتی که مکتب میانه رو تمام کردید میخواید کی شوید؟ میخواهم که طراح شوم. عالی. سلامت باشید. خسته نباشید. سلام. شما خوبه؟ شما چند سال کار میکنید اینجا؟ من تو 6 ماه شد در اینجا 6 ماه. من در جای زندگی خوندگی بودم. کلی 3 ماه خوندگی بودم. بعد اینجا آمدم کار قبول کردم. سلامت باشید. خسته نباشید. تشکر. سلام. شما خوبید؟ کارتان نقص. شما نامتون؟ مطلوبه. اپای مطلوبه. شما چی میدوزید؟ من به دختر استین. استین کاستوم ها. خب خیلی. چند سال است که به کار دوزندگی مشغول هستید؟ من قریب 35 سال شد که به کار دوزندگی مشغولم. و به این کارم با خانه در کرته میدوزم. به کار نقد نمیبینم به کاری. فرزندان چی؟ اون کس هست که کار شما رو انجام میده یعنی که ادامه میده؟ نه. فقط شما دوزنده هستید؟ من دوزنده. خوب است نه؟ مثلا ببینید که این گونه مرکز از اینجا معاش میگیرید باز در ما خانه. 1 سال باز اینجا کار میکنیم. خیلی نغز وقت خالگی در اینجا میگذرونیم. نغز مثال و سلامتی. باز کلکتیو از اینجا صحبت میکنید؟ کلکتیو است. با اینجا رفته با کرته میدوزیم خانه ده. با اونایی که از شما درخواست میکنن خواهش میکنن؟ با کرته دوزی ده مشغولیم خانه ده. بیکارش تر نغز نمیبینیم. آفرین. خسته نباشید. تشکر زیاد. زحمت. سلام با شما. خوب هستید؟
нақша мекашед нақшаи либосро нақшаи кадом либосро формаи школи мактаби мактаби духтарона ё бачагона ози духтарона кастумда мечаспонам инад мечаспонед яъне ҳамин қолаби кастум ҳамин аст аввал инро мекунед баъд аз болош боз кастум баъд ия бо чиқати кастумда мечаспонам крескати шумо аз ки ёд гирифтед масалан тарзи нақшакашиву пора кардану ин чизҳое ки ман хондагиам дизайнер донишкадаи санъати таҳсилӣ ва дизайнери 4 сол инҷо таҳсил 4 кардед сол хондам хуб инҷо ба ҳайси кӣ кор мекунед ба ҳайси дизайнер ба ҳайси дизайнер ба ҳайси дузанда дузандагӣ ҳам мекунед дузанда ҳам дизайнер хуб чӣ медузад унҷо дастгоҳи шумо ҳамиҷа аст нишон медиҳед ба мо хуб ин дастгоҳи шумо аст хуб чӣ духтед инҷо юбка ин барои хонандаҳои мактаб аст шумо дар як рӯз чӣ қадар масалан либос юбкаи гатои мебурам сита гатои мебурам тайёр мекунед пора мекунед пора мекунем пора мекунед боз ба дигар дузандаҳо боз чанд нафари дигар ҷо таро ҳаст 2 нафари дига ҳастад шумо ба он кӯмак мерасонед чӣ гуна кӯмак мерасонам як рӯзда 300-400 пора мекунем номи шумо мавлуда шумо чанд сол ҳастед 22 чӣ дастгоҳ аст аслан ин дастгоҳи агилок ҳаста баъди духтан ин риштаҳои мақсад нодаркорира бурида дарза тоза мекунад ин дастгоҳ ба фақат шумо кор мекунед ё касои дига метавонанд кор кардан фақат домандузо бисёр тарги лозим меояд домандузо кор мекунад аз ки омӯхтед шумо аз чанд вақт аст ки ба кори дузандагӣ машғул ҳастед ман тӯли 6 сол мешавад ки ба кори дузандагӣ машғул ҳастам бештар дар хона бо духтани куртаҳои занона машғул будам баъд ҳамин апам вай кард ки ҳаминҷа мақсад корхонаи навтаъсис аст омада бин ман аввал гуфтам ки ман азуда ин хел корҳо намебароям ва омадам ки бисёр кор хеле осон ва барои заное ки каме бо дузандагӣ сари кор доранд онҳо худ мефаҳманд ки кор бениҳоят осон аст ва барои занои хонашин бисёр муфид аст бале муфид аст офарин розӣ ҳастед аз кори худ албатта касб чизи нағз аст ҳама вақт барои зан як бонои вай ҳунар хеле кӯмак мерасонад барои пешрафти зиндагӣ воқеан офарин чиҳоро шумо аз худ кардед ба ғайр аз масалан ин гуна буридану ман аввал омадам дар остин часпонӣ моро мондан ки як бор часп мондам ман худ ки дузанда будам зуд аз худ кардам бале зуд аз худ кардам ва дидам ки корам нағз аст баъд ба ҷайбдузӣ машғул шудам ва ҳоло бошад дар вақтҳои холигӣ боз ба домандузиам машғул мешавам дар ин ҷо бисёр корҳоро ман аз худ кардам ва нағз аст ман дар танҳоӣ низ метавонам ки аз удаи ин корҳо ба худ бибароям бале офарин саломат бошед хаста набошед ташаккур инҷо мо дидем ки дастгоҳҳои мухталиф аст ба ғайр аз оне ки мошинаҳои дузандагӣ ки фақат медузанд боз дастгоҳҳои дигаре ҳаст ки кӯмакрасон ҳастанд чӣ гуна дастгоҳ ҳастанд ки инҷо ба ғайр аз ин ин дастгоҳ чи аст ин дастгоҳ барои тугмаро духтан ин дастгоҳ барои сурох кардани ҷои тугма бояд ки ҷои тугмаро сурох кунад ин масалан бибинед як лаҳза хоҳиш бибахшед ҳамин гуна ин дастгоҳ дар як сония аллакай метавонад ки сурохи ҷои тугмаро пайдо кунад олӣ аст хоб ин тугма мечаспонад инам кори хос дорад бояд ино аз худ кори хоси худро иҷро мекунад соҳиби гранди президентӣ шудан ба маблағи 40,000 сомон ин кӯмак барои барои беҳбуди кори мо яъне марҳила ба марҳила шумо дастгоҳҳоро харидед оҳиста оҳиста якбора ҳамаи воқеан саломат бошед шумо худтон намисол фарз кунед аз соли 2012 ҳозир соли 2023 чӣ қадар пешрафт доред нақша чӣ доред чӣ нақша доред мехоҳед ки бузургтар кунед пешравии корхона мо кардем мехоҳед ки ҳамин ҳаҷми коре ки доред бисёртар шавад мехоҳем албатта мехоҳем нақша доред нақша ҳаст нақша дар соли оянда нақша аст ки боз як ҳамин
цехи алоҳидагӣ барои истеҳсоли либоси варзишӣ. Мохел, ташаккур, офарин. Ҳасан азим. Мегӯянд ки ҳадаф, ирода ва хоҳиш лозим аст ки ба мигуна корҳо даст ёбед. Ва воқеан дӯстони азиз, мо имрӯз шоҳиди он шудем ки як нафар зан метавонад ки ба ҳар коре даст ёбад агар хоҳиш дошта бошад. Имрӯз барои бонувони Тоҷикистон ҳама шароит ҳаст ва ташаккур мегӯям ба шумо ки имрӯз дар барнома моро ҳамроҳӣ кардед ва дӯстони азиз ҳаминҷо дар интиҳои барномаи Мегӯянд ки расидем. Ёдовар мешавем ки мо аз маркази гузарндагии Лола барои шумо барнома таҳия кардем. То дидор дигар, сарбаланд бошед. Хайр.